action. Silence is not an option. شهیدانمان رنج اسیرانمان رنج و گره میخورد نجبری قهرمان سکوت و استمالت جنایت است جنان. Obama, take action. Silence is not an option. Obama, honor your promises to Camp Liberty residents. اونم شریک جرم این آخونداست بر خامنه ای بر روحانی لعنت بر خمینی بر خامنه ای بر به نام خدا و به نام ملت ایران و قهرمانان در زنجیرش و به نام آزادی، امروز بیش از 3 سال است که ما در مقابل سازمان ملل به تحصن خود ادامه می‌دهیم و همانطور که می‌دانید 108 روز هم به خاطر آزادی 7 گروگان اشرفی اعتصاب غذا کردیم. قبل از هر چیز ما درس پایداری و ایستادگی تا به آخر را از خود اشرفی‌ها یاد گرفتیم.
Hi, my name is Asya, and I'd like to thank you for participating in this event, in this special event. And you probably know that the Iranian New Year's is coming up, and so I'd like to extend my warmest regards and best wishes. I'd also like to thank the congressman for their effort in supporting Ashraf and its residents. از همین قلب برای تک تکشون آرزوی سرحالی، شادابی، خوشحالی میکنم و امیدوارم که سالی که در پیش دارم سالی پر از موفقیت به جوانان ایران که به پا خیزید و این رژیم رو که دم گوره سرنگون کنیم و همه به آزادی برسیم. Gunilla Tillinger och Gun Johansson, och till slut önskar jag er ett gott nytt år på det iranska nyåret och önskar er lycka till. سنگوی هوشتو میاری دمره نمیتونی کار کنی نمیتونی تا آخر سرنگونی تا وقتی که تو رو به زباله دور تاریخ نندازیم دست از این مقاومت نمی‌کنیم. In both massacres that took place in Ashraf in August 2009 and April 2011, I was there. And I've seen the mullah's regime and Maliki's crimes with my own eyes. But the hardest massacre for me was the one that took place in Camp Liberty, because there was nothing I could do to help them. That's where I mostly realized the value of your role and your effort. و این تلاش برای تحقق آزادی تو کشورمون جهانی شده. الان دیگه فقط بحث ایرانی‌ها نیست که توی این کارزار شرکت می‌کنن. در ایران در میدان آزادی جشن پیروزی رو در میدان آزادی بگیرید.
Madame la Présidente, je m'appelle Souroche. Je suis étudiant en sciences politiques à Bruxelles. Mon père est un ancien prisonnier politique qui a passé 4 ans de sa jeunesse dans les prisons des Mollahs. J'ai quitté l'Iran quand j'avais 8 ans avec ma famille. J'ai donc grandi dans un environnement libre. Durant mon temps libre, j'essaye d'aider le maximum la résistance. J'essaye de faire le maximum pour la démocratie et la liberté en Iran. J'ai eu cette chance de rencontrer la résistance iranienne et les Moudjahidines du peuple, avec lesquels je suis active contre le régime des Mollahs, en participant aux manifestations, en étant active sur Internet, en dénonçant les agents du régime, en brisant la censure du régime, en informant la population à l'intérieur du pays, mais également en aidant financièrement la résistance. Cette aide financière est très importante, je trouve, car c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous garantit d'avoir une résistance, un mouvement indépendant et bien sûr populaire. Dans ce pays qu'est l'Iran, aucune des libertés individuelles n'est respectée. Les étudiants sont vus comme des ennemis depuis le début de ce régime, par ce régime même. Mais le combat continue. Nous le voyons. Notre présidente, nous pouvons et nous devons. بله خواهر مریم. ما میگیم هیهات من لذله و میتوان و باید رژیم خمینی رو سرنگون کرد. میتوان و باید میتوان و باید. Le changement de régime ne se fera pas tout seul. Nous avons affaire à l'épicentre du terrorisme international. Mais nous avons cette immense chance d'avoir cette résistance organisée, qui est prise au sacrifice et qui a fait ses preuves. Les héros du Camp Liberty, qui luttent pour la liberté, sont l'exemple et l'espoir pour le peuple iranien. Et c'est pour cela que le régime des Mollahs a si peur d'eux. Je voudrais rappeler que aujourd'hui, ça fait 220 jours que les 7 otages ashrafiens ont été enlevés par les forces irakiennes. Et que ça fait 220 jours qu'aucune action concrète n'a été faite de la part des États-Unis et des Nations Unies. Nous, l'Association des jeunes iraniens démocrates en Belgique, reconnaissons de notre devoir de tout faire pour changer cette politique erronée de la complaisance de la communauté internationale avec le régime des Mollahs. Et nous connaissons de notre devoir de combattre pour la liberté et la sauvegarde des droits des habitants du Camp Liberty. Je voudrais maintenant m'adresser aux jeunes à l'intérieur de l'Iran. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Il y a des personnes ici qui se battent pour vous, qui sont prêts à tout abandonner pour tout obtenir pour vous. بله خواهر برادران در داخل کشور جوانان بدونید که تنها نیستید بدونید که مجاهدایی هستن که دارن همه چیز خودشون رو فدا میکنن برای شما که همه چیز رو برای شما بیارن در ایران